guys, mapingaw to adi ako din ng video. Kaya mahugaw ang kalat. Ako na ito ko nung ini ipapanlabog ko na ini kaya wala na gamit sa adi da adi ako adi bang hindi ko na ini gamitin ilabog ko na lalo. Adi hiya. Adi hiya. Adi hiya. Adi hiya. Ako ini kuan. Ini asin. Ini papandabog ko na lalatin niya. Adi ito. Tapos adi ito pa. Adi ini. Adi niya. Ayan ito. Ako na ini. Papananggal ito. Ako na ito. Ini manggo diri ni asya libod ini ang butangan. Kung kay pobre, amo na lang amo din butangan ang among mga kuan. Gusto barang pala ni pagtrapo. Magdumid ako sabon. Uutuhan ko na lang ini yan. Trapo. Iya. Adi iya. Bahin labo ko na ini. Adi iya. Ini siguro pwede pa ini. Look. Sulit ko naman. Mabusin niya. Adi may dapat siya. Adi may dapat niya. Ada ini. Ini iya, kape ini nga mais ini nga kape. Amon ni ginsanlag, pero pwede pagod ini kay organic ini. Amon ini timpla ko. Hala, bugas ko. I have bugas here, but may da ako butangan dito tindahan, pero ay butang ko yung dito. Kaya para usala ini nga bugas suso. Ini iya, organic ko din nga tambal kay supposed to be maino akong medicine, pero nagsaring man ang tambalan nga ayaw nala iton ugat-ugat na lahan kahoy mao pa ini kay epektibo waray pa side effect. So ako ini butang didi ako ini pakuluan inumon kuhan kuna sakit ana akong ulo adi ya dili ini kon dili ni para din adi ha trapo ini niya butang dadi ano ko ini ako ni sudah ini kay ini ya dili magud ni amo. Thank you guys.